इनके अहल खाना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक खूबसूरत महफिल का यहाँ पर इनेकाद किया और हमें इस महफिल में शिरकत करने का मौका फराहम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज कबल जोन चंदोसा के असातिज़ा किराम ने मोहतरम ताहिर साहब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की और वो जिम्मेदारी असातिज़ा किराम की नुमाइंदगी है। वो जो जिम्मेदारी है वो असातिज़ा किराम की तर्जुमानी है। जब हम उस्ताद की बात करते हैं तो उस्ताद जिसे कौम का मेहमान बोला जाता है, एक उस्ताद जो मासूम बच्चों के फ्यूचर को तराशता है, मासूम बच्चों के फ्यूचर को निखारता है, उस उस्ताद की तर्जुमानी करना, उस उस्ताद की रहनुमाई करना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन जोन चंदोसा के असातिज़ा किराम को लगा कि मोहतरम ताहिर साहब में ऐसी क्वालिटीज हैं, उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज है, तब जाके उन्होंने मोहतरम ताहिर साहब को मुंतखब किया। हमें एक चीज जानना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन और इज्जत से बनाया, एक बेहतरीन तरीके से और इज्जत से बनाया। और सिर्फ ये एक इंसान ही है जिसको इख्तियार दिए। कायनात इतनी बड़ी है, हमारी जितनी ये कायनात है, किसी को इख्तियार नहीं दिया किसी चीज का, लेकिन इंसान है जिसे ये इख्तियार दिया कि वो सही और गलत में फर्क जान सके। अगर हम अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करेंगे ये भी हम तक है, अगर नहीं करेंगे ये भी हम तक है। किसी और कायनात में किसी और चीज को नहीं। सूरज को सुबह तुलू होना है तो होना है, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा तब तक इससे तुलू होके रहना है। इसी तरह जमीन का निजाम है चलना, ये चलता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये शरफ बख्शा है कि वो ये चीज देखे। जहां तक जिंदगी का ताल्लुक है तो खाना पीना और सोना ही जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी जो है, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता की है, तो इसका मकसद है कि इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो समाज के तई हो, अपने ग्रुप के तई हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन जानबदारी गैर जानबदारी के साथ असातिज़ा की फलाह बहबूद और निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए काम करूँगा। तंजीम में इत्तेहाद नज़्म ज़ब्त और शफ़ाक़त को फरोग देने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मरकजी वज़ीली क़यादत की हिदायत और फैसलों का एहतराम करते हुए इन पर अब अमल दरामद यकीनी बनाऊंगा। शुक्रिया। थैंक यू। मोहतरम फैज साहब, हमारे चेयरमैन साहब ताहिर साहब को शॉल पहनाएंगे एज ए टोकन ऑफ लव। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे एक्स जोनल प्रेसिडेंट जो थे वो भी सामने आएंगे और मैं फैज साहब से गुजारिश करूँगा कि इनको भी शॉल पहनाएं। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कि वो मोहतरम फैज साहब को शॉल पहनाएंगे। मोहतरम फैज साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मुनव्वर साहब आप आगे आएंगे। आप अब मैं गुजारिश करूंगा मुनव्वर साहब को कि वो हमारे जो वाइस चेयरमैन है इनको शॉल पहनाएंगे। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा मुनव्वर साहब को कि समीर साहब को, मंजूर साहब हमारे हैं, ये सामने आएंगे, हमारे स्पोक्स पर्सन को शॉल पहनाएंगे।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप अपनी जगह बैठे. बहुत बहुत शुक्रिया. जहाँ पे हम लोग जो है बात उठा सकें, आवाज़ उठा सकें, वहाँ हमें अपनी बात रखनी चाहिए. हमारे डिपार्टमेंट को जितना हम और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, इसकी बहबूदी कर सकें, उसी के लिए एसोसिएशन होती है, उसी के लिए कोई भी जो है बरादरी खड़ी होती है, ताकि वहाँ पर कुछ नई चीज़ ला सके, कुछ नया इनोवेशन पैदा कर सके. मैं भी अगर इस तंजीम के साथ जुड़ा हूँ, हमारे इशफाक साहब हैं बारामूला में जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं, अल्ताफ़ साहब हैं जो मैं रिसेंटली बड़ा इनसे मशहूर हुआ हूँ, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स ये देते हैं, इनका मीडिया हमें सुनना चाहिए. तो हमारे हातिम साहब हैं जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो JKACC के बोर्ड से एथिक्स बॉडी के हैं गिलानी साहब हैं. सो दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर. अभी मैं गिलानी साहब की चर्चा यहाँ पे कर रहा था, लंगेट से ये कैसे आते हैं ट्रैवल करके, यानी एग्रीगेशन के साथ काम करें और इस तंजीम को और बड़ा करें, इसको ग्रो करें, जिसके लिए रोज शाफिया साहब लगे होते हैं. मतलब मेरे को लगता है 24 आवर्स ये सोचते हैं किसी तरह जो हॉल हमारा, टेंट हमारा, इसमें लोग बढ़ते जाएं, जुटते जाएं, एक्सपेंशन होता जाए. जेन्युइन काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कभी रुकेगा नहीं. नंबर 1. नंबर 2, तारिक साहब, ये यहाँ मैडम जी के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आपको ये कितने टीचर आए यहाँ प्यार भरने के लिए, इनको खासकर जोन चंदूसा में कभी मायूस होने नहीं देना. यह आपसे मेरी गुजारिश है. बाकी बारामूला में जो भी जेन्युइन काम वो इंशाल्लाह करामा रुकेगा नहीं. बहरहाल हम हमेशा, हमने जो ये एसोसिएशन का 2003 में हमने ज्वाइन किया था. देखिए आजकल वो ज़माना है, बीवी खाओं के साथ नहीं है, भाई बहन के साथ नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का है कि मंजूर साहब और ये ग्रुप इशफाक साहब वगैरह, रफीक साहब, हम 2003 में मिले, आज 2025 है, आज तक इकट्ठे हैं. बाकी आप सबका शुक्रिया, जो भी यहाँ आए उनका सब लोगों का शुक्रिया. बाकी एसोसिएशन की तरफ से और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से इनको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ. तो ताहिर साहब से मैं बस यही कहूँगा कि आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपकी मेहमान नवाजी का, जो आप लोगों ने यहाँ मेहमान नवाजी की, और इसकी मुबारकबाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को देख रहा हूँ कि ऐसा जम्मू कश्मीर इसने आज छुट्टी के दिन भी यहाँ जमा किया, ये क्रेडिट इनके हाथ जाता है. तो बाकी जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारी तंजीम है, हमारा अल्लाह अमल क्या है, तो ये हमारे इस वक्त चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, ये खुद इस पर रोशनी डालेंगे. तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा अपने नए जोनल प्रेसिडेंट जो ताहिर साहब यहाँ मुंतखब हुए हैं, कि ताहिर साहब, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो. बाकी टीचर्स डे था, तो वर्ल्ड टीचर्स डे पे एक प्रोग्राम था ऑफ इंडिया की तरफ से श्रीनगर में, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगा, तो इधर आने में थोड़ी देर, उसके लिए नमाज़त का हूँ. दूसरी बात ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना और फिर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का आना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना सबसे पहले बहुत आसान है. 10 लोग 5 लोग खड़े हो जाएंगे और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लोगों को क्या याद रहता है कि आपने कितना डिलीवर किया और आपने लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, वो चीज़ें याद रहती है और वो चीज़ें दोहराई जाती हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कंट्रीब्यूट किया. अक्सर यहाँ ट्रेड यूनियन में हमारे आने से पहले, यहाँ ट्रेड यूनियन में एक, जहाँ जिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाते थे, जहाँ पे भी हम जाते थे, वहाँ ये कहा जाता था दुकानों पे भी, यमन मुलाजिमन आयना वन येड वन प्रोटेस्ट कर तनख्वाह, सिर्फ चिमन तनख्वाह जरूरत. यानी एक नोशन बेड क्रिएट हो गया था कि ये सिर्फ सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, वो मांगते हैं, ये मांगते हैं, काम नहीं करते, वो करते. आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फख्र होना चाहिए. फ्रॉम लास्ट 6 years कंटिन्यूसली, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच गॉट द रिकॉग्निशन एट नेशनल लेवल ड्यू टू व्हाट. एक तो हमारे काम की वजह से, सबसे बड़ी चीज हमारी ये थी कि हमने सोशल वर्क किया, हमने कंट्री का पहला पैदल मार्च किया. आज से पहले 3 साल अगेंस्ट नारकोटिक्स फ्रॉम कुपवारा टू साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, बारामूला में हमने आज तक 13 ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, जिसमें आप लोगों ने डोनेट किया. बारामूला उसमें सब पर हिस्सा रहा है.
اور اسی لیے آج سکمز میں SMHS میں یا پونے جوائنٹ ہاسپٹل میں ہمارے 100 آف بلڈ پینٹس اویلیبل ہیں. ہمارا کوئی بھی پیشنٹ یا کوئی نیڈی ہوتا ہے ہم اویلیبل کرتے ہیں. ہم نے مور دین 30 سینیٹیشن ڈرائیوز, واٹر باڈیز پہ پلانٹیشن ڈرائیوز, سویپ کی جو بہت بڑی ریلی ہم نے کی اویئرنیس کے لیے ڈیورنگ پارلیمنٹ الیکشنز والنٹیئرلی سری نگر کے لال چوک میں. آپ کو یاد ہوگا اس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بھی اپریشیٹ کیا اور وہ کنٹری کی سب سے بڑی ریلی تھی. یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے چھوٹا سا, اینڈ وی آر گوئنگ آن. ہمیں اس میں رکنا نہیں چاہیے. میں دلی میں بھی جب پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں پہ بہت سراہنا ہو گئی کہ کیا امپلائز کی ایک آرگنائزیشن یہ ہے جو سوسائٹی کے لیے یہ کام کرتی ہے. اس لیے ہم نے یہ کام جاری رکھنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے قریب رہتے ہیں, ہم ایڈمنسٹریشن کے قریب رہتے ہیں. اسی لیے آپ آج ہمارے چیف سیکرٹری کے پاس جائیے, ہمارے آنریبل LG کے. اسی لیے میں اپنی DDC چیئرپرسن, کیونکہ ان کا ڈسٹرکٹ ہے, ان کو یہ بتاؤں یہاں پہ, دس از دا آرگنائزیشن جس کو میں نے حاصل کیا, مگر آن دی بہاف آف دس ٹیم, دس آرگنائزیشن 2023 میں ہم نے بیسٹ ٹریڈ یونین ایوارڈ آنریبل LG کے ہاتھوں سے اس لیے حاصل کیا. کیوں؟ وہ اپریسیشن آن ریکارڈ ہے, آن ایجنسیز ریکارڈ ہے, آن ایڈمنسٹریشن ریکارڈ ہے. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ گورنمنٹ خود اپریشیٹ کرتی. دس از دا ریزن کہ ہمارا کام ایسا تھا کہ ہم کبھی بائسڈ نہیں رہے. ہم نے سول سوسائٹی کا سوچا, ہم نے اپنے لوگوں کا سوچا, ہم نے اپنے بچوں کا سوچا, اپنے حقوق کے لیے بھی ہم نے لڑائی کی بار بار. تو اس لیے یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو بیلنسڈ رہی. حال ہی میں میرے ساتھ میری ٹیم تھی جو ایکس ڈیو کا ہم چلے گئے یہاں سے بدوئی صاحب, تو انہیں آن ریکارڈ کہا, کچھ لوگ بھی میرے ساتھ تھے جو یہاں پہ ہیں, تو انہیں کہا مجھے 20 سال ہو گئے ایڈمنسٹریشن میں, 20 سال ایز بیوروکریٹ, لیکن آپ لوگوں میں, اور فیاض آپ کو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے بیلنسڈ اپروچ استعمال کرتے ہو یہ سب سے اچھا ہے. ہم بھی وہاں پہ مجبور ہوتے ہیں آپ کا مسئلہ حل کرنے میں, کیونکہ آپ کے کام ویسے ہی ہیں. آپ امرناتھ یاترا دیکھیے, ہمارا سٹال لگتا ہے. آپ تلملا کھیر بھوانی دیکھیے, ہمارا سٹال لگتا ہے. آپ محرم دیکھیے, ہمارے سٹال لگتے ہیں ہر کسی ڈسٹرکٹ میں. تو یہ کام ہمیں جاری رکھنا ہے. کیوں؟ وی آر ناٹ ہیئر کہ ہم تنخواہ کمانے آئے ہیں, اپنا کام کرنے آئے ہیں, ڈیوٹی دینے آئے ہیں. دس از ون پارٹ آف دا اسٹوری. اگر ہمارے لوگ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے کچھ کریں, یہ یاد رکھا جائے گا. تو اسی لیے جو میں نے شروعات میں الفاظ استعمال کیے, آپ کیا کنٹریبیوٹ کرو گے لوگوں کے لیے, وہ یاد رکھا جاتا ہے. باقی طاہر صاحب ہمارے جو ہیں, آج طاہر صاحب کی ذمہ داری آئی. طاہر صاحب کو بہت مسائل ہیں, لیکن طاہر صاحب کو میں یاد دلاؤں کہ ملازموں کے مسائل کے ساتھ تنخواہ بڑھتی رہے گی, ملازم کا مسئلہ حل ہوتا رہے گا, یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. لیکن آپ نے اس سوسائٹی کے لیے کیا کیا, اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا, یہ یاد رکھا جائے گا. اس کی فاؤنڈیشن ہمیں ڈالنی, بیکاز وی آر ٹیچرز. ہمیں پوچھا جائے گا, ہمیں حق ہے کہ ہم سوسائٹی میں انٹروین کریں. وی آر لیڈرز, وی آر پولیٹیشنز. ٹیچر از اے پولیٹیشین, ٹیچر از اے لیڈر, ٹیچر از ایوری تھنگ. تو دیئر فور ٹیچر جو ہوتا ہے یہ رول ماڈل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو فاؤنڈیشن آف سوسائٹی. آپ نے یہ سنا ہوگا پچھلے زمانے میں اگر کہیں پہ بھی لینڈ کی ڈیمارکیشن کرنی ہوتی تھی تو ٹیچر کو لایا جاتا تھا. اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو ٹیچر کو لایا جاتا تھا. کہیں پہ بھی کچھ ہوتا تھا ٹیچر کو لایا جاتا. اور آن ریکارڈ یہ جموں کشمیر ٹیچرز ایسوسیشن وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کی فاؤنڈیشن 1964 میں دینا ناتھ نادم ایک ٹیچر اور ایک پوائٹ تھے جس نے ڈالی. لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے, یہ سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. 1964 دینا ناتھ نادم پوائٹ اور وہ ٹیچر بھی تھے جنہوں نے ڈالی. لیکن اس کے بعد یہاں پہ ایسے حالات ہو گئی, ایسوسیشن چلنا ہوگا, اور یہاں پہ پولیٹیسائز کچھ چیزیں ہو گئی جس کی وجہ سے کوئی آگے چلے گئے, کوئی پیچھے رہ گئے. لیکن اس آرگنائزیشن کی ایک لیگیسی ہے, تو ہمیں اس کو آگے لے جانا ہے. ہمیں اتنا ہی نہیں رکھنا ہے کہ ہماری ایریئرز ہے, ٹائم بانڈ ہے, پروموشن ہے, DA ہے وغیرہ, وہ ہوتا رہے گا. جیسے نارمل روٹین پروسیس, آج ایک سرکار ہے, کل دوسری ہوگی, پرسوں تیسری ہوگی, بٹ اس قوم کو ہمیں سنبھالنا ہے. آپ دیکھیں آج کل ایک چیز چل رہی ہے, جن زی پروٹیسٹ. جن زی پروٹیسٹ, ایوری کنٹری از ورریڈ اباؤٹ جن زی پروٹیسٹ, اینڈ یو آل نو وائی. جن زیز آر ان آور ہینڈز, دے آر ان ہینڈز آف دا ٹیچرز. وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. آپ دیکھیں ہر کوئی کنٹری اس وقت ورریڈ ہے کہ یہ نئی ایک ٹرینڈ چالو ہو گئی. therefore we should think about this کہ ہمیں اپنی جو بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کس راہ پہ. مارل ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے. آج ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے. میں زیادہ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے. آپ دیکھیں AI will make people brainless. ہمارے بچے اب برین لیس ہو جائیں گے AI کی وجہ سے. we teachers will become brainless کیونکہ محنت ہی نہیں کر رہے ہیں. we are not using brain. GB chat کے استعمال سے our clerical staff, our teachers, employees, health workers are becoming brainless.
वी आर नॉट वर्किंग. हमें प्रेस नोट भी डालना होगा. हमें जर्नलिस्ट आज लगाते हैं जीबी चैट में प्रेस नोट, तो वो तोड़ प्रेस नोट. देयरफॉर वी हैव टू थिंक. हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस जनरेशन को बना रहे हैं, आगे क्या हाल होगा. दिस विल बी द कंट्रीब्यूशन. बाकी आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबादी कि आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. और हमें हमारी डीडीसी चेयरपर्सन, इनको तो अक्सर हम मीडिया पे देखते हैं, कभी मिलने का मौका नहीं मिला. आज इनको मिलने का मौका भी इसी बहाने मिला. तो हमारी एक अच्छी आई रिस्पेक्ट फ्यू पॉलिटिशियंस इन कॉन्टेस्ट ऑफ क्लियरिटी में होनी चाहिए. उनमें से ये भी एक है जो मैं आज आपको ऑनर करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. Assalamualaikum and good afternoon everyone. It's me Zoya Beg, daughter of Tahir Ahmed Beg. On behalf of my family, I would like to expand and my heartfelt thanks to all the respected guests who join us today to celebrate a very proud function. And my father, he has been selected as the president of teachers. Your presence has made this occasion. Your presence has made this occasion more special for us. We are truly grateful for you, and we are very gratefully thankful with your making this day so joyfully for us. And I am so happy because my father become a president of teachers. Thank you. I'm so happy for that, and I'm proud of you. And this small age.